आमे किए बिहागर कार्ड देले आमे तार के बिहागर जाऊँ किए भात खुआ डाकले कि एकसिया डाकले कि घर प्रतिष्ठा डाक देले आमे से मानकर घर के गोटे अतिथि हिसाब से जाऊँ और अतिथि हिसाब से ताकर घरे ठिया रहूँ और से मान को नहीं मागिक भी आमे 50, 100, 200, 1000 टंका से घर के आमे दौछुँ जदि नहीं देला बेले आमर इज्जत जीवा भावुँ और आम से देकी रहूँ और आमर अतिथिर ताकत देखुँ अतिथिर बल देखुँ आम एंता करसुँ बोली आम से जगार आमर आधिपत्य बिल देखुँ এটা খুশির কথা আর গোটে কথা ভাই মানে গোটে হসপিটালটাকে আমি সম্পর্কীয় যদি কিଏ এডমিট হয়েছে সে আগে আমি যাচ্ছু সহানুভূতি হিসাবে কিন্তু যেন জায়গায় আমি যাচ্ছু ফলমূল ধরিকি যাচ্ছু কিন্তু যেন জায়গায় পয়সা দরকার হচ্ছে সে জায়গায় আমি ফলমূল ଦେଇକି যাচ্ছু কিন্তু থরে ভাব দেখ ভাই মানে সে জায়গায় আমি যদি কিছু আর্থিক সাহায্য দেতা तो तार मनोबल तो निश्चय बढ़वा तार मन गोटे खुश लगवा क्या करी जेन जगार पैसा दरकार अच्छे आम से जगह नहीं देवार आ जेन दरकार नहीं हवा से जगह आम